Okay, hi, hello. How are you today, student? Are you okay? How are you? I hope you always fine, you always healthy, you always happy. Okay, nice to see you again, even on daring situation. And you are on the 12th grade right now. Uh, Please keep spirit, keep learning, and nice to see you even on daring situation, even on this pandemic. I'm We still can meet each other even on daring situation. Then okay, the last meeting I have already give you the material about this. You can see on your screen about expression of asking for and giving services. Okay, read have you watched all the material? I i hope that you have already read all, yeah, and watch all the material. Well, uh, it is time for me to explain about the material. Well, uh, not only in this video, I will give you the material on word form, and also uh, you can open your book on the chapter 1 about this lesson. So if you don't have any quota for watch this video, you can read by yourself. You can read the material on classroom. Okay, well, our material is about expression of asking for and giving service. Well, expression of asking for and giving service, what you call in Indonesia? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini apa? Yaitu meminta dan menawarkan jasa atau pertolongannya. Oke, kita lanjut. Apakah kamu pernah meminta atau memberikan pertolongan berupa jasa? Oke. Apa yang kamu katakan jika kamu meminta bantuan? Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau meminta bantuan itu bolehkah saya meminta bantuanmu? Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara meminta pertolongan jasa dalam bahasa Inggris? How to ask help or service in English. That's our material today. Ya. Okay. How? Bagaimana cara meminta pertolongan dan jasa dalam bahasa Inggris? What will you say? What will you express if you asking for help or services? Ya, di situ ada beberapa cara, ya. You can see that. Contohnya, may I have your hand please? Would you help me? Could you do it for me? Would you give me your ticket? Ini hanya contoh, ya. Could you show me the way to the nearest supermarket please? Okay. The important thing is, yang paling penting adalah kalian bisa mengekspresikan how, bagaimana kalau kalian itu meminta pertolongan jasa dalam bahasa Inggris, meminta tolong dalam bahasa Inggris. You can use this expression. Kalian bisa menggunakan expression ini yang ada di kotak kuning. May I have your hand please? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, bolehkah saya meminta tolong kepada Anda? Terus next, would you help me? Maukah kamu
menolong saya? Maukah kamu membantu saya? Could you do it for me? Maukah kamu melakukan itu untuk saya? Ya. Would you give me your ticket? Ini would you give me? Maukah kamu memberikan saya tiket ini? Bisa kamu ganti, misalnya kamu lagi membutuhkan apa gitu ya. Would you give me your handphone gitu ya, misalnya. This is just an example. Could you show me the way to the nearest supermarket please? Could you show me? Maukah kamu tunjukkan kepada saya di mana supermarket terdekat? Dia lagi minta tolong untuk ditunjukkan di mana supermarket terdekat. This is some way, ya, beberapa cara untuk mengekspresikan meminta pertolongan atau jasa dalam bahasa Inggris, ya. You can use that expression. May I help? Would you help me? Could you do it for me? Dan lain-lain. Oke, selanjutnya how to respond. Bagaimana merespon orang yang meminta pertolongan tadi? Kamu bisa menerima atau bisa menolaknya. If you want to accept, you can say this. Kalau kalian menerima, kamu bisa bilang beberapa hal di bawah ini, beberapa ungkapan di yang ada di kotak warna pink ini. Sure, I won't. Why not? I will do it. Of course. With pleasure. Itu kalau kalian menerima permintaan tolong tadi itu ya. Sure, I won't. Oh, tentu saja saya mau. Why not? Wah, kenapa tidak? I will do it. Saya akan melakukannya. Of course, tentu saja. With pleasure. Dengan senang hati. With pleasure. Ya. Oke. How if you reject? Bagaimana kalau kalian menolak permintaan tolong tadi? Kalau bisa jangan ditolak ya. I'm sorry. Sorry, I can't. I'm sorry, I can help you. You can ask someone else. Sorry, I don't know. Okay. Kalau kamu menolak, if you want to reject that, you can say, I'm sorry. Maaf. Sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. I'm so sorry, I can help you. Maaf sekali, saya nggak bisa menolongmu. You can ask someone else. Kamu bisa tanyakan ke orang lain. Sorry, I don't know. Maaf, saya tidak tahu. Yes, that a few respond. Itu ada beberapa respon. How to accept and how to reject someone asking for helps or service. Ya, jadi itu beberapa respon ungkapan kalau kamu menerima atau menolak seseorang yang meminta pertolongan atau jasa dalam bahasa Inggris. Next, how to offer help dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara menawarkan bantuan dalam bahasa Inggris atau memberikan bantuan dalam bahasa Inggris. Bagaimana mengungkapkannya? Okay. Well, here they are. Ini dia beberapa cara if you want to help atau to service someone, ya. Ini ada beberapa bagaimana cara kalian memberikan atau menawarkan bantuan kepada seseorang. Okay. What can I do for you? Yang pertama, what can I do for you? Kamu bisa bilang begitu. Next, what if I bring your book? Tergantung konteksnya ya. It is depend on the context. Yang nomor 2 ini. What if I bring your book? Gimana kalau saya bawakan bukumu? Gitu ya. Dia menawarkan jasa untuk membawakan buku. What should I do? Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Bolehkah saya membantu? May I help you? Nomor 4. May I help you? Lalu yang kelima, do you need my hand? Kamu membutuhkan bantuan saya gitu ya. May I help you? Bolehkah saya membantumu? Menawarkan
bantuan. This is the way how to offering help or service to someone. Ya, mudah sekali bukan? Sekali lagi, what can I do for you? What if I bring your book? What should I do? Kalau yang nomor 2 ini tergantung konteksnya, kamu ingin membawakan apa misalnya. What if I bring your phone misalnya. What if I bring your umbrella misalnya. It is depend on you ya, depend on the context. Oke. Selanjutnya ini ada contoh ya. Contoh percakapan. My best friend cannot finish her history project. Ada teman yang tidak bisa menyelesaikan project historinya. Assalamualaikum, Sarah, you look so tired. Waalaikumsalam, saya rasa begitu, I guess so. What's going on? I should finish this project soon because it must be submitted this afternoon. Saya harus menyelesaikan project ini segera karena harus dikumpulkan siang ini. Oh my god, may I help you? Terus Sarah bilang, thanks a lot Fatimah. Intinya Fatimah menawarkan bantuan atau jasanya dia. Well, okay. Nah, ini adalah materi yang ada di buku. Kalian bisa lihat, bisa baca-baca. Kalian bisa lihat, bisa baca-baca ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai contoh. Okay, thanks. That's all my explanation about asking, offering, help or service. Ya, ini adalah penjelasan Bapak tentang bagaimana cara mengekspresikan meminta atau memberikan bantuan atau jasa kepada seseorang. I hope that you understand about all my explanation. Bapak harap kalian mengerti. If you don't understand about that, kalau nggak ngerti, you can ask and comment on Classroom ya. Setelah ini Bapak akan upload video ini di materi. If you don't understand, you can ask me the question ya. Silahkan tulis di kolom komentar, Bapak akan jawab. Thanks all, thank you very much, see you.